Changmala yang jewa de la test dele edi thari nga ningtu yang chunju chikyando chiksyo go samsra and di khari ko laina na nima di ningtu ngege toy name ko la chemba ani odi ta mangche chenda dila lo da chawa andi bargitwa ani chawa da jewa education ra khajina di covid na chenda mangshe rosh thongudu and tharing zo di nga lo ga gi technique do chikke je shi ani shamla ani nebulizer di phejo chidang ani khadu phejo tamoyme shamla ke je tangi di diagram di the lower khande da jiyo ni yo re line da de shira ta yaputam chamasra ina yang demo chikyo ra tadi nga jo lo lung dosa di himba chashra and dene branch chung doni last la gas exchange de la chagire ani kesi ta nga jo la luba dewa rojena nga jo subugi ha ko ni mde lamsa reflux chikli ra ani ochini nga jo kafti ma thwe lel har kesi nga jo de la kafti luba di ta de la flame di de la la de na mde dewa ron ta lamga tharang bu chara di la nga jo kaf technique di pheju ta na mde ani luba di ma de tak at least de tak kin lena ani subugi twen thwe lel ha re samgudura and din namdo chute ya putung da ani steam inhalation chia da ani di khongla di nebulize che din zugi pe phengire ta thangbu lo ge technique di ro mi ta su chiwala na ta chi thunge jura odi chi and themanis chinge technique thila odi themanis chiro chira and di nge la technique dinge la khari prepare chola na ok rimbu ta thangbo prepare chora ok nagunele en khanima tyong khali tyong rasu su thanga chi thangbo ya le ra ani ma lo du samba thanga chi ok che nanglo phala che na khali ma uzu gen che mare and di chidu mde subu di ya and di machiro che masal use machiro chira ani ok le ra and ma le yu kore ani 장가 좋다 칸이 장가 맞은 셈바니 주고 되지 니 second nga chira be prepared chor subula thema ni sumsti chira and the jela cuff technique li ra o dila half technique le ra and the inchina and the yore ra ta ma pheba nga jo machine de zo la lai ra ani the phebe wa yu thamo ga jo la na ukti sling ra chega do sling khali ani lo chega je jo pha chilo la ni pe shana ni example chituna modile 장가지 오다 파마 육두면데 장가 근데 second nga badu chiore and themani china digre ya thenji lan shoke gonda chiru chira and ta hinda and ma chiru chira 장가지 nya ukdi nanglo mhala chin khale chine re ra ukle chega and ma chilo in the turu chiri lai kap di ta ngazu lo ga di ngazu subu ki response re ra khadu na ngazu chik sadu nikwa lo ga lung do sa den de to du ngazu lamsam lo ge da on na shi ngazu la luba yo subu na du ngazu di go yo mara subu la ngazu di lo wa di khare lung exchange che chidura luba chidu marwa o chiri this chiklo ge du lamsam lo me gi suppress machiro chi di subu ga ji response ra and pe mangu ina ruse ro gya china ta hi nahi ra ina ya lamsam lo me sa yo mare thunge mare khachila na di nga zo la kare lo di ta wa de la jar di ra o di ma khoya chi do lo gya na vibration gi ya pu yo re ta nga zo mi lo gya du and nga zo gi steam inhalation chi lamba di ling la go re chu ya pu thung la go re ani yama do thuna sa je yo na mle de ya pu do ani me khashi menga ne di ra spirometry in the che jo o din zo chi chuzuni ni chi in the lagi ra khachin lagi la na ye thas example do ta di bottle di lower in ba chashra ta di nga zu di luba khang de wala luba khang yo to ta example re ra ta kesi nga zu ning kha and the nya de na mde luba di guju tang ma ta and the la nya de ta de ta nga chunde nga de do and the ta di lang nge lower ta and the do example shara de na luba dikhar de any ando infection cha and di jela
lower la ta exchange kare gas exchange ra ta de luba de do ani midi khale pneumonia gyure da de ta complication de yora ochini khajulana ma jo ta tingsang di bilag da proning chile da main reason khare la na subudi ta di lower di no ma jo subudi ende sure ta tis lang di gravity gi luba di ma thon cho la ya thon show la ni ta rewa di chini proning position de ende shower wa and di ende chi ma thuna kirang khalor ta subu guju lang na ya ta kesi kumbai gya exercise guju yeti ni thon ma thungi chi na me de yeti na chuju chik ende de ya chuju chik pha de ende chidu samad kono me de luba di pe khalor guju tang ani luba di ma thun thwe ma chances yo ya mo chi ma jo ya ende chi la ore nga di chik thonan che lai ra nepa denzula kesi luba yo china luba di ta chorwa denzuna virus yore ani bacteria yore khari nei ta mo chini safely yapu chi container na lu angela yapu chini dispose chiru chira ya saja takta la yuro chi ani luba san masharu chi ta ma zu thung mang bu to luba tu ra digas padule ni ma mi wan ma ta ro chi lai ra okay any next the khala ngara point chi ngara the nursing the related khari nana and homa mangbu thungna minde the mucus the manga produce chi any manga luba mangbu chara any oma di thung tuna ta tis chik thung ro chira pe mangbu ma thung ro chi na nga khar di tuen ba chik ta nga jo golf technique da di chira ne ba yu jungi yu chinam de keran chu gi thona ga jela na di part di lower re di ta ro cha sa di lower re ani mi de di dun da gap ni ga la ra su su gi cupping chinam de lubala ta majo nye la shiwan shi lubala ta jar de ra oni ma khoya la ro pa chira ani keran la pa di in straight machin di tis chigen de ga chu tung du ende wa odi ro to ende ro chi di ni ga chira ani ya ku shur ende chi mama ma ro chi di ta gewa re de lo yo ma ra di chi ni half ta ende chi kema chus chira ani ende chi ende chinam de pe pengi re patient ga je luba de ma kholir and du lai ende rangya chiru chi tempe ende khale di china pengi mare ti shukches chi ende dap ke ende ko chiru chi wo dilai ta shija khala nebulizer da steam inhalation gi ta chala mangbulle dura ani ngal pheju tangdang deke je laira ani nurse ta mesha pa da doctor ye pare ta susula nepa susula chiwo ye me ta konju gi decide chire en khera nang la ta isolation indu susu chupu indu en pheju tangdang de la this la wasamsra shingi menara ani the nebulizer ta company khanju manju yor ra ende chima jo ji doctor morphine ka jire en di thangbo khachu lana I can attach patient down la plug chire side lasha and diga ji inlet di ta dara and kharang ga ji pu chunga na mask chunga yore niche la mask che yore inde yore ani kharchu la na kharang me khari doctor gi lagyo rao di leng nim de ta ende ngas na leaf packet na ende gi ka jiri ra ende chin khape ende khape ende ma phu mar chir go ra ma chir go ma di chi khar la na di khashe la nebulizer la ra di nanglo la ende janggu chi ra o di phi ne loga do chi na mde ende du mar ra ende saja takta la ende shana I du mare di fix ra ende jala main di takta lu and di close che and neba gi ko la de chini yo ra de chini yo na u dangala ta mask khaw do ya di na u dam la di chak ti ya secure chi ra na u la ani di chuksa di pala re du la ya ta shun chuksa di chu re ani de la button chi go raw din mura switch ne button din ne ta kesi thoa ya pu thungi me na kerang gi fix ya pu chi mara ne kesi thoa ya pu le na ani ya pu re ra andi kam chu chong ma chi kor ki de me di zoela
anime di mazo padu yakpu chindengo chi nebulize di yang mi changmale marira thangbogi thangbo ta mesha pada amchi gi lana ni le re and themanis niman na themani sentinel re mangcha di nebulizer di ta su lowa nala ke jaminda kinde do ende khodu re and yamna patient gi chest lower the tight to feeling lig dulara and konjo gi and the stethoscope ki and the nindu minde nanglo lamde mi city ge yo do ke gap che any amana lower jiwa chodela lung tang jo luindu sab lung gi uk ke jura o di ma khone ni di chi lag re mo sab chi o re ya kuch nira ani ta ngening tu de digara hi ani changma ta ti sikpen to e rewa ye tu chenang